आज सबसे आगे डांगुर खबर टू इनिका आसे कि आज वेडनेसडे डेट 5 नवंबर टी ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी प्रा डांगुर प्रेस रिलीज एकटा कुरुशे आरो इतु तांती ताइप्रा पूरा मानु आरो मीडिया लोगोटी जनाई दीशे कि रिसेंटली हरियाणा टी इलेक्शन कुरिगेना बीजेपी खन प्रा जित्या लगा तो पूरा क्या प्रा फेक थकिशे कोई आसे की कारणी आसे कोइले ताइप्रा with evidence inika media logoti janai di sheki 25 lakhs voters khantu pura ke pura fake thakishe koi ase aro taipra dusra ekta lagatu specifically inika point out kuru dishe apni khan pura itu screen ti dekhibo pare ase maki ekjon taitu yeti indian manu bi na hoy aro taitu brazil laga manu ase koise to bjp khan pura इनिका ताई लगा नाम प्रा फेक वोटर आईडीज खन एकदम बिशी बनाई दी गना खाली इतु मकी लगा नाम प्रा ही बीजेपी खन प्रा फेक वोटर आईडी तु बनाई गना इमन बिशी 22 वोट्स दी गना थकिशे कोई आसे और इतु भी एकटा पोलिंग बोट टी ना होय गना 10 ता पोलिंग बोट टी इनिका ताई लगा फेक वोटर आईडी यूज करी गना बीजेपी खन के वोट दीशे कोई आसे अपनी खन करप्शन लगा लेवल तो भाभी साबी निजोर इंडियन मानु भी ना होई गना फॉरेनर्स लगा फोटो यूज करी गना मानु एकला लगा नंबरा 22 वोट रजिस्टर करी गना इतु भी दूसरा अलग अलग 10 ता पोलिंग स्टेशन टी इनिका बीजेपी खन के वोट दी गना थकिशे कोई आसे और इतु कारणी इतु इनिका प्रेस कॉन्फ्रेंस दियातम टी मानु खन प्रताय के हुदिशे अपनी तो खाली इनिका एक्सपोज करी गना राखी बोले आसना कि कुरुबोले आसे कोइशले ताई तु सुप्रीम कोर्ट टीवी जबोले निशिना आसे कोइशे तो इतु लगा खबर आरो वीडियो तो ऑनलाइन टी आहा लोगो लोगो नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश लगा यूनियन मिनिस्टर एकजन कुन नरेंद्र मोदी लगा अंडर टी कैबिनेट मिनिस्टर टी काम करी आसे ताई लगा नाम तो किरण राजू आसे मैं खनपुरा ताई के जानी आसे ताई प्रा जनाई दीशे कि इतु राहुल गांधी प्रा की कोई गना आसे इतु काम तो पूरा क्या पूरा फेक एलिगेशन आसे कोइशे ताई पूरा हराई जाइशे इतु कारणी इतु तो हराई जा लगा इनिका अंदाज पोंदाज लगा ताई लगा सेफ्टी आरो ताई खान लगा स्टेप लोबो कारणी इनिका मिस्सा मिशी कोई आसे कोइशे आरो इतु तो मामूल लगा खता ना होय इतु कारणी इतु सबसे आगे अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे आरो अपनी खान पूरा इतु फोटो बहाल पूरा साई सभी की कारणी आसे कोइले आज कोहिमा पुलिस खान प्रा इतु वेरी इंपोर्टेंट लगा वांटेड नोटिस उलाई दी आसे आरो पुलिस खान प्रा विश्वास करी आसे इतु मोता ही मेन सस्पेक्ट आसे कोइशे रिसेंटली कोहिमा लगा एसबीआई बैंक टी मानु एक जन प्रा बंदूक धुरिगेना पैसा चोर करबोले कोशिश करिशे तो इतु लगा कनेक्शन टी पुलिस खान तु ताई लगा इन्फॉर्मेशन तु पूरा के पूरा पाइशे और इतु तो अपने खान पूरा यति स्क्रीन टी पूरा देखिबो पारे आसे होइली भी ताई पूरा के लगा जगह ती लुकाइशे इतु तो ना जाने कोई आसे इतु कारणी अपनी पूरा ताई लगा निजोर फ्रेंड थाकिबी निजोर खानदान थाकिबी बही ना खाइगेना पुलिस लोगोती खबर जनाई दिबी कोई आसे किला मानी पुलिस खान तो अपनी पूरा इन्फॉर्म करिले भी अपनी लगा आइडेंटिटी अपनी लगा नाम न होइले कोन पूरा पुलिस लोगोती इतु इन्फॉर्मेशन दिशे इतु तो कौन लोगों टी भी शेयर ना करबो कोई आसे और अपनी लगा इन्फॉर्मेशन तो पूरा के पूरा सिक्योर रखिबो कोई आसे इतु कारणी अपनी खान कुनबा इतु मानु के जानी आसे कोइले जल्दी पुलिस लोगों टी फोन करी दिबी और नागालैंड तो कोबो कोइले पूरा के पूरा इनिका खता कुरा बाजू कुरशे कोइले निजोर खानदान उलाई जाए इतु कारणी मोय खान तो डायरेक्ट इनिका पुलिस लोगों टी रिपोर्ट करबो ना पारे और खाली तु ना होय गेना इते नागालैंड पुलिस खान पूरा हेल्पलाइन नंबर भी दीशे दुगानती जबरदस्ती नगारिमी खान बुदमास मनु खान प्रा टैक्स मांगशे कोले तू लगा फोन नंबर टी फोन करबी कोई गेना और इनका कुरशे कोले नागालैंड पुलिस लगा एसओटी खान प्रा आहिगेना मदद करबो कोई आसे होइले भी मोय पर्सनली इंटरव्यू भी लोई गेना आसे दुकानदार्स खान लोगोती मोय ता खान के हुदिशे किले अपनी खान तू इनिका पुलिस खान प्रा फोन नंबर दी गेना থাকিলে भी फोन न करे कोइशे कोले ताई खान प्रा जनाई दे इतु तू इन्फॉर्म करबो पारबो होइली भी तू मानु तू जल्दी जाबो बेल पाई जाबो और इतु छति मो लोगोती आहि बोले आसे और जानी बोले आसे कुन प्रा फोन कुरशे कोई गेना किला मन ताई लगा दुगानती आहातम की धुरुला लगा आसे और किमन की लगा दुगानती जाइशे
তাই খান পৰা জানি আছে তো জলদি যাইগে না वापस আহাব ছেটু তাই খান কে দিগদরা দিব ইতু কারণে তাই খান তো ইনিকা জানি গে না রিপোর্ট বি করব না পারে কইছে ইতু কারণে মই পুরা একদম সিকিউর লাগা ওয়েবসাইট একটা বানাই দিছে helpnagaland.com কইগে না আর ইতু তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাগা আছে আপনি খান কোন বা ইতিয়া তাক না জানি গে না নহলে ডাউনলোড নকরি গে না আছে কইলে ইতু লাগা এপ টু ওয়েবসাইট গুছি গে না ডাউনলোড করু লবি আৰু আপনি খান পৰা কি লাগা বিয়া ইলিগেল এক্টিভিটিজ খান দেখি আছে কইলে নহলে নাগাৰমি খান পলিটিশিয়ানস খান কে এক্সপোজ কৰু বলে মন আছে কইলে ইউটিউব ওয়েবসাইট টি জায়গা না এক্সপোজ কৰিবি কি কারণে আছে কইলে ইউটিউব ওয়েবসাইট টি আপনি লাগা নাম খান স্টোর কৰা লাগা তো ছাড়িবি আপনি লাগা আইপি এড্রেস তক ইতু লাগা ওয়েবসাইট টি স্টোর না করে মই লাগা ওয়েবসাইট হি আপনি লাগা ইনফরমেশন স্টোর না করে তো ইতু তো 100% সাফা আছে আৰু 100% ফ্ৰী আছে ইটো কাৰণে কোৱা নিচিনা কোনকে এক্সপোজ কৰিবলৈ মন আছে এক্সপোজ কৰিবি আৰু ইটো বেংক চোৰ লাগা ৰিলেটেড টিভি আপনি খান পৰা ডাইৰেক্ট পুলিচ লগতি ফোন কৰাটো অলপ বহি খাই আছে কইলে কিলা মানে নিজৰ খানদান আছে একদিন না একদিন তো ইনিকা হুদা বাজু কৰাতাম টিটো জানি যায় পুরা কে পুরা ফ্যামিলি লাগা মেম্বার টি নাগাৰমিতি আছে পুলিচ টি আছে তো মই খান পৰা সিকিউর কৰিব কইলে বি ইনিকা অলপ কি কৰি গনা অলপ তো ধৰি যায় দো ইটো কাৰণে বহি খায় ইটো কাৰণে কোৱা নিচিনা বহি না খাই গেনা ওয়েবসাইট টি যাবি তাতে পাবলিশ কৰিবি কই গেনা ইটো বি আপডেট আপনি খানকে জনাই দি আছে আৰু ইটো লাগা খবৰটো আপনি খান কোনভাবে হুনি গেনা থাকিব কি কাৰণে আছে কইলে আৰু বি আজি নৱেম্বৰ ডেট 5 ওয়েডনেসডে টি নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া লাগা ডাঙৰ পলিটিশিয়ানস খান পৰা নতুন একটা পলিটিক্যাল পার্টি খুলি আছে আৰু ইটো লাগা আন্ডাৰ টি ইতে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া টি কিমান পলিটিক্যাল পার্টি আছে এক্সাম্পল ইতি নাগাল্যান্ড টি এনডিটিপি বিজেপি খান আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ টি ত্ৰিপুৰা টি মিজোৰাম টি পুৰা কে পুৰা ইটো পার্টি টি আহিবলে আছে কৈছে আৰু ইটো হি তাই খান লাগা এম আছে ইটো তো কোন পৰা জয়েন কৰিব নাজানে হইলিবি তাই খান লাগা এম তো পুরা কে পুরা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া টি খালি একটা পলিটিক্যাল পার্টি রাখি গেনা ইউনিটি আনিব কারণে और इंडियन गवर्नमेंट लगोती पुरा नॉर्थ ईस्ट कारणी रिजर्वेशन लगा होबी की लगा अपॉर्चुनिटी থাকিবি डेवलपमेंट लगा থাকিবি इतु खान बेसी आनिबो कारणी कोआ निसिना नॉर्थ ईस्ट लगा नतुन पॉलिटिकल पार्टी एकता खोली आसे कइसे और इतु तो ऑलरेडी ताती लगा एनपीपी टीएमपी और इतु तो मेघालय लगा चीफ मिनिस्टर खान पुरा मालिक कुरिगेना ताई खान पुरा बॉस कुरिगेना इतु लगा तो इनिशिएटिव लय आसे और इतु तो डांगुर खबर एकता आसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया टी इंक्लूडिंग नागालैंड इतु भी प्रमोट करबो कारणी और डेवलपमेंट खान बेसी आनिबो कारणी आसे होइलिबि ताती अलप दाउ थाका तो पूरा के पूरा सेवन सिस्टर्स खान पूरा इतु लगा पार्टी लगोति मर्ज करबो पारिसे कइले अपोजिशन पार्टी ना থাকিবो उला तो इतु तांति तो कि होबले आसे ना जेने नागालैंड तो ऑलरेडी মই खान इनिका करि आसे नागालैंड तो अपोजिशन पार्टी নাই इतु कारणी মই खान लगा ऑनरेबल डॉक्टर रिओ पूरा चीफ मिनिस्टर कुरिगेना आइसे नागालैंड लगा बाकी तो बेसी उठिसे सेंट्रल गवर्नमेंट लगोति बाकी थाका तो और डेवलपमेंट खान भी एकदम নহব लगा आसे इते तो पॉलिटिशियन खान लगोति क्वेश्चन भी हुदिबो ना पारा होइसे थ्रेटन भी करि आसे एग्जांपल और इनिका किनिका नोटिस तो डेवलप करबो पारबो तो नाजेने होइलिबि कोनसिना इनिका दिमाग चालू कुरा शुरू होइसे कोइ आसे इतु कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु तो यति इंडिया लगा ना होय होइलिबि अपनी खान पूरा इतु देखिबो पारे आसे तो इतु पूरा इनिका रास्ता ती जंगल ती इनिका जा लगा देखिगेना इतु तो हुस्सा भी लायन आसे कोइगेना बेसी हंगामा होइसे कोइ आसे होइलिबि अथॉरिटी खान पूरा आहिगेना इनिका साइसेले इतु लगा तो लायन ना होइगेना उल्टाई कुत्ता থাকিसे कोइ आसे अपनी खान होइलिबि साइसबि इतु तो कुत्ता निसनाय ना देखे होइलिबि बहाल प्रा साइसे कोइले इतु तो कुत्ता থাকিसे कोइ आसे मालिक खान पूरा इनिका मेकअप करि दिगेना ताय लगा चमड़ा खान उलाई दिगेना इनिका एक्जेक्टली लायन इनिका बनाइगेना थाकि दिसे कोइ आसे इतु कारणी इतु लगा एरिया ती मानु खान तो बहि खाइगेना बेसी हंगामा होइसे कोइ आसे पहिला बि यति नागालैंड ती बि इनिका एक बार तो ताय कर निसना देखिसे মই खान जानि आसे तो इतु तो एक्जेक्टली इनिका हैपेन करिसे इतु कारणी इतु लगा खबर भी एकदम अंदाज पूरा इंटरनेशनल हेडलाइन बनाय आसे इतु कारणी इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और दूसरा डांगुर खबर तो इनिका आसे कि तेलंगाना लगा पुलिस खान प्रा ताती लगा हैदराबाद माकी एक जन लगोती दूसरा मानु खान भी मिलाई गेना 10 जन के अरेस्ट कर लइसे कोइ आसे की कारणी आसे कोइले
ইটো মাকি পৰা দুসৰা মানুহ খান কে পইচা দিব কৈ গেনা তাই লগা নিজৰ মতাকে কিডনেপ কৰি লৈছে কৈ আছে আৰু কিডনেপ কৰি লৈ গেনা মতা লগতি পৰা 1 crore rupees মাংছে কৈ আছে আপনি খান ভাবি চাবি নিজৰ মাকি পৰা তাই লগা নিজৰ মতাকে কিডনেপ কৰি লোৱাটো তো এইটো নিচিনা ইটো মানুহ খান পৰা ইটো মতাকে দুসৰা জাগাতি ইনিকা লৈ যাই গেনা এটিএম বুটি পৰা পইচা ওলাব কাৰণে লৈ যাই থাকিছে কৈ আছে হইলেবি ইটো মতা পৰা কিনিকা কি কৰি গেনা নাজানে হইলেবি পলাব পাৰিছে কৈ আছে আৰু পলাই গেনা পুলিচ লগতি খবৰ জনাই দিছে ইটো তো আমটি পুলিচ খান পৰা ইটো কেছ ইনভেষ্টিগেট কৰি গেনা যা কালি টুজডে তাই খান কে এৰেষ্ট কৰি লৈছে কৈ গেনা মিডিয়াতে লগাই দিছে ইটো কাৰণে ইটো বি একদম শৰ্ট পৰা আপডেট আপনি খান কে জনাই দি আছে আৰু বি দুসৰা খবৰটো ইনিকা আছে কি কনজিউমাৰ কোৰ্ট খান পৰা সলমান খান লগতি সমন ফাটাই গেনা আছে কৈছে কি কাৰণে আছে কৈলে আজিকালি ইণ্ডিয়া লগা এক্টৰ্ছ খান পৰা ইনিকা কি পান মছলা লগা এডভাৰটাইজ কৰি আছে পান মছলা কৈছে কৈলে ইমান ইজি নিচিনা শুনি আছে হইলেবি ইটোতো তালাব তিজ আৰু এতিয়া আজিকালি শিকাৰ ইটো খান লগা আছে তো এইটো নিচিনা বিমাল আৰু কি লগা বেছি আছে তাতে মেইনলি ইণ্ডিয়াটো তো ইনিকা সলমান খান পৰা ইটো লগা এডভাৰটাইজ কৰিছে কৈ আছে ইটো কাৰণে তাতে লগা বিজেপি লগা ডাঙৰ লিডাৰ একজন পৰা ডাইৰেক্ট কনজিউমাৰ কোৰ্ট যাইগেনা তাই লগতি এফআইআৰ লজ কৰি দিছে কৈ আছে আৰু ইটো বি আপনি খান ভাবি চাবি উল্টা পুল্টা পৰা এডভাৰটাইজ কৰা কাৰণে ইনিকা কৰা লগা আছে না হইলে ইনিকা টবেকো লগা এডভাৰটাইজ কৰা টিবি গভৰ্নমেন্ট খান তো একো কৰিব নাপাৰে কিলা মানে পইচা বেছি পাই আছে আৰু ইনিকা টবেকো খান তো মানুহ পুৰা কেপৰা খাই আছে পইচা বেছি কামাই আছে ইটো কাৰণে ইনিকা একবাৰ এডভাৰটাইজ কৰিব কাৰণে ইটো মালিক খান তো সলমান খান নহলে শাহৰুখ খান লগতি more than 10-20 crore rupees দিয়া আছে আপনি খান ভাবি চাবি তো ইটো লগা মামলাটি পৰা ইনিকা আহি আছে তো আপনি খান কমেন্ট সেকশন টি লিখি চাবি ইনিকা ইন্ডিয়া লগা ডাঙৰ ষ্টাৰ মানুহ খান পৰা ইনিকা বিয়া টবেগো খান এডভাৰটাইজ কৰাটো ইটো কাৰণে ইটো বি একদম শৰ্ট পৰা আপডেট আপনি খান কে জনাই দি আছে আৰু দুসৰা খবৰটো ইনিকা আছে কি আৰু বি আজি উইটনেছডে ডেট 5 নৱেম্বৰ দি মানুহ খান পৰা ট্ৰেইন টি পৰা আহি গেনা ইটো লগা ট্ৰেইন লিক টু বাৰ কৰি গেনা দুসৰা ট্ৰেইন টি গুছিব কাৰণে যাতামতি अचानक পৰা ইটো দুসৰা জাগাতি পৰা ট্ৰেইন আহি গেনা তাতি মানুহ 6 জনকে মৰাই দিছে কৈ আছে তো ইটো লগা খবৰটো তাতি লগা পলিটিशिয়ানছ খান কি বি পঞ্চিছে আৰু তাই খান পৰা অন দ্য স্পট টিভি আহি গেনা ইনিকা তাই খান পৰা মুন্দু খোৱা লগা শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু ইনিকা ট্ৰেইন পৰা তাই খান কে উৰাই দিয়া কাৰণে তাই খান তো কোন আছে ইটো আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ বি বেছি দিগদাৰ পাই থাকিছে কৈ আছে হইলে বি ফাইনালি তাতি লগা অথৰিটি খান পৰা নিজৰ লগা বডিটো ইনিকা পিস কৰি গেনা আইডেন্টিফাই কৰি দিছে কৈ আছে আৰু ইটো বি কিনিকা হৈছে কৈলে কোৱা নিচিনা ইটো প্যাসেঞ্জাৰ্স খান পৰা অপাৰেটিভ ওভাৰব্ৰিজ থাকা লগা ৰাস্তা ইউজ না কৰি গেনা একদম ডাঙৰ ৰিস্ক লৈ গেনা ইনিকা দুসৰা প্লেটফৰ্ম টি যাবলৈ কোशिশ কৰাতাম টি পৰা আছে কৈছে আৰু ইটো লগাটো মই খান পুৰা কৰে মই বি পাৰ্সনেলি বাৰ ইনিকা কৰিছে হইলে বি কোৱা নিচিনা নাগা মানুহ খান আৰু ইটো হুনা মানুহ খান মৰম পৰা ইনিকা ট্ৰেইন লিকটি আন্দাজ পৰা ক্ৰস না কৰিবি ইটো তো বেছি ৰিস্ক আছে কিলা মানে ইনিকা ট্ৰেইন ষ্টেচন টিভি ইটো ট্ৰেইন খান কোন তাতি না ৰখিবলৈ আছে তাই খান তো একদম স্পীড পৰা আহে তো মই খান পৰা ইনিকা চাইছে কলে না দেখিব হইলে বি 1 সেকেন্ড টি পৰা মই খান কে পৌঁছি যায় কিলা মানে ইটো ট্ৰেইন খান তো ওভাৰ স্পীড পৰা আহি থাকে ইটো কাৰণে ইনিকা দুসৰা প্লেটফৰ্ম টি যাই আছে কইলে অপাৰেটিভ ওভাৰব্ৰিজ থাকা লগা ইউজ কৰি গেনা ইনিকা ক্ৰসিং কৰিবি নহলে আন্দাজ বন্দাজ পৰা ইনিকা ডাইৰেক্ট ট্ৰেইন লিক টু ক্ৰস না কৰিবি কৈ গেনা ইটো বি এৱাৰনেছ কাৰণে আপনি খান কে জনাই দি আছে আৰু দুসৰা খবৰটো ইনিকা আছে কি যা কালি টুজডে ডেট 40 কেৰালা পুলিচ খান পৰা তাতি লগা স্কেমাৰ্স খান কে এৰেষ্ট কৰিব কাৰণে জাগা টি ৰেড মাৰিছে কৈ আছে তো এইটো তামতি তাই খান পৰা পুৰা মিলাই গেনা মানুহ 264 জনকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছে কৈ আছে তো সাৰপ্ৰাইজিংলি তাতি মানুহ একজনটো তাতি লগা কেৰালা লগা ৰাজ্য সভা লগা এমপি লগা পিএ থাকিছে কৈ আছে পাৰ্সনেল এসিস্টেন্ট থাকিছে কৈ আছে আৰু এইটো ডাঙৰ খবৰ আছে কি কাৰণে আছে কৈলে তাই খান পৰা গ্ৰুপ বনাই গেনা মানুহ বেছি লগতি পৰা অনলাইন টি পৰা পইচা খাই দি গেনা আছে কৈছে তো এইটো নিচিনা পুলিচ খান পৰা 383 কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা লাগাটো পাইছে কৈ আছে আপনি খান ভাবি চাবি more than 308 জন পৰা ইনিকা কেছ লাগাটো তো এইটো একজন পৰা দুইজন পৰা নহলে
manu 100% case ahile bi police khan tu ikui na kore hoile bi kwanchna etia tu 383 case tu paise itu karni tai khan pra search operation kurse koi ase mani tu laga tu khatom kurbo koi gina aro itu tamti manu bishi arrest kurbo parise aro tati dangur manu ekjon bi arrest kurbo parise koise itu karni itu laga tu India ti headline banaya ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase. And guys, thank you very much for watching my video till the end. Notun ase koile morom pura subscribe kori dibi. Ita tak bi sa ase koile mola video tu share bi kori dibi, like bi kori dibi. Koi gine tibi apni khan ke request kori ase.